तार मुख्य उद्देश्य कौन यही विवाह को लोक माने बुझी पारु नाहंती कहीं आपणकर प्रश्न थिला विवाहर मुख्य उद्देश्य जदि लोक बुझी जाता ताले विवाहटा दुखर कारण नहीं सुखर कारण होता कथा हूँ सब भयंकर जानते बर्तमान लोके विवाहर मुख्य उद्देश्य बुझी ना विवाहर मुख्य उद्देश्य जदि सुख भोग होता ताहले समाज रे ए जिनस अभाव नहीं बजार रे ए जिनस बिक्री अभाव नहीं बहुत जगह मिलूँ आपण विवाह कहीं करते एथिपाई आजिकाली गोटे समस्या है कौन जानते आजिकाली झील मैंने प्राय शिक्षित झील मैंने पुओ मैंने बह करने राजी होना बह कर सारापर मत सन्तान सतति जनक हाँ राजी होना जनक जननी हाँ राजी किए एत कथा बुझे किए मलमूत्र त्याग कर किए राति अंधेरा हम अरे तुम बाप माँ जब एति कथा बुझी था तुम कौट समाज को आसता कथर बहटा बंधन कहीं हम अरे एमती एक बंधन जो बंधन द्वारा आमे ईश्वरंकर साक्षात्कार पाइबापी योग्य हो पार ध्यान रे बसिबा बंधन ना नुहे उपासना करवा बंधन ना नुहे पूजा पाठ करवा बंधन ना नुहे जीवन को नियम रे रखिबा बंधन ना नुहे ये बंधन भितर बंचिबा भितर गोटे मुख्य लक्ष्य कौन अच्छे जे आमे ईश्वरंकर साक्षात्कार पाइबा कौन बुझुंत कि सेमती विवाह एक बंधन कौन मो बाप माँ जमी मत या समाज को एक दिव्य संतान देवी रामकृष्ण परी हो कि सीता सावित्री पर संतानटे देवी जहाद्वारा ये समाज आहरी आगू जीव और भल कथा बुझे बंधन कहीं हम तेणु मूल उद्देश्य हूँ आम विशेष भाव में बहन करने अर्थ हूँ परस्पर परस्पर को सुख रखी समाज को सुखी करने आम द्वारा बा आम संतान द्वारा जी कर्तव्य करा समाज करवा ये हूँ मूल उद्देश्य। गुरुजी प्रणाम। बंधन दुखदायक मोर प्रश्न है जदि बंधन दुखदायक तबे विवाह बंधन सुख हेब केमती आपणकर प्रश्न अत मार्मिक प्रश्न आज्ञा बंधन माने तो दुखदायक माने जन को आप लुहारे बांधतु तो सुनारे बांधतु दुखदायक ना नुहे जन को सुना सुना शिकुड़ी बांधे जन को लुहा शिकुड़ी बांधे कौन सुना शिकुड़ी वालाटा कम दुख पाइब बंधनटा तो दुखदायक आप कथाटा हूँ या कौन या कहया कथा किंतु जो बंधन द्वारा जो बंधन रे बांधी हवा द्वारा आपण ताठारु 100 गुण लाभान्वित हेबे से बंधन को आप जीवे ना नहीं आया हाँ बुझीपार कि नहीं लोक को पचारा बैंक रे धाड़ीर कहीं ठिया से जानी धाड़ीर ठिया हवा कष्टटा बुझीगले अर्थ मिलवा रूपक पैसा लाभटा मिलना ना अनेक समय मनीष बंधन को वरण करे ना नहीं रोषे करवा रूपक झाड़ गढ़ा रूपक बंधन को ग्रहण करिसेंती बोली भोजन करवा रूपक सुख मिलूँ ना नहीं आया ये दुनियार समस्त बंधनर फल होउची मिठा कहीं जानते जो बंधन रे स्वार्थ न थाए जो बंधन रे स्वार्थ थाए से बंधन दुख हम आप कौन बुझे मो पुओ बड़ हेले मत पोषिब यदि न पोषिला दुख जदि स्वार्थपर मो समाजर काम हो पिला को तैयारी करके समाज को छाड़ी रामकृष्ण भाया कि भल संतानटे कर छाड़ी ए दुख कौन कौन बुझती सब बंधन दुखदायक नुहे माँ तेणु बह बंधन मध्य यदि स्वार्थ जड़ित हो दुखदायक हम यदि स्वार्थ विरहित हो परमार्थ युक्त हो से सुखदायक हम बुझेगा। गुरुजी प्रणाम। जो बंधन आमको सुख दिए ये सब जिनस लोक मैंने जानी किंतु अनेक विवाहित महिला पुरुष तांको मन रे वर्तमान दुख कहीं आपणकर प्रश्न जे विवाह तो बंधन बंधन तो सुख देवा दरकार आध्यात्मिक बंधन आप कहते ताले अनेक विवाहित दुखी कहीं कौन बुझते कि अनेक विवाहित दुखी हमार मूल कारण जानते दुई जन जाक अहंकार छाड़ना स्वामी कौच मु जहाँ कहूँ ठीक तू जहाँ कहूँ भूल स्त्री कौच तुम्हें जहाँ कहूच भूल मु जहाँ कहूँ ठीक कथाटा बुझे ठीकटा गोटे ना ठीकटा दीटा तेणु गोटे कथा बुझंतु आज्ञा अनेक विवाहित दुखी हमार कारण हूँ से निज निजर अहंकार को छाड़ना आप जानते आज्ञा दुई जन को कथा कहती मंत्र गोटे कथा अच्छी सप्तपदी गोटे बड़ कथा कहुई न स्तेयम अदमी मनसा जुनोजमी आम दुई जन वर्तमान आज ठार संकल्प नवा आम घर को अशुद्ध अन्न आसब ना अशुद्ध विचार आसब ना अशुद्ध वार्तालाप हम ना कौन बुझे ना एक कथा जो दंपति चिंतन करेंगे से दुखरे रे कौन बुझे कि आम शास्त्र कही क्या परीक्षा कर परीक्षा कराई पुओ को
ଜାଣିବ ଆସିଲେ ବୋହୁ, ବୋହୂକୁ ଜାଣିବ ବରଷେ ଯାଉ। ବୋହୂଟା କେତେ ତୁମ ପରିବାର ପ୍ରତି ହିତକର କି ଅହିତକର ବର୍ଷେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ମୋର ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଭଲ କରିବ, ମନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ମନ୍ଦ କରିବ। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଅଭାବ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ପରୀକ୍ଷା, ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ବେଳେ, ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲାବେଳେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେତେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼େ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖକାରକ ହେବ। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଅଛି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ଇଏ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ? ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକ ବିବାହଟା ବନ୍ଧନ ଦୁଃଖ ହେବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଦମ୍ପତି କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେଦିନ ସୁଖ ଆସିବ। ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ବିବାହ ଏକ ବନ୍ଧନ, ସୁଖ ପାଇବା ଆମେ କିପରି, ସେ ତାର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା? ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ପାଇବା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ପକାଏ। ବୁଝିପାରିଲେନି କଥାଟା? ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ, ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଘରେ ଶୁଆଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆପଣ ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଆଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନଟା କେଉଁଠି ଥାଏ? ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ସେ ବନ୍ଧନରେ ପୁରା ଆପଣ ଗୋଟେ ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ବିବାହ ବନ୍ଧନ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକୁଟିଆ ବଜାରରେ ବସି ଖାଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇପାରିବିନି, କାରଣ ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ ଚାହିଁଛି। ଯେଉଁଟା ନେବା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଇବା, ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା, ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଘର ସଂସାର ସବୁ ବସିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝି ନେବ, ନିଜ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ବନ୍ଧନ ସେତେବେଳେ ସୁଖଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ ସେ ଦୁଃଖଦାୟକ। କାରଣ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଦୁଃଖ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 5 ଜଣ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଖରାପ ହେଲେ 3 ଜଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କଥା ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନ ଆପଣ ପାଇଁ ହିତକର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ରାଜବାଟୀ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହବା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଗରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବି ଏକ ବନ୍ଧନ, ହେଲେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି କରିବ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜକୁ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଦେଇପାରିବା, ତାକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବିବା? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ବୁଝିବା। এইভাবে সৌটা বুঝিলে বিবাহ বন্ধন ন হয়ে বিবাহ বন্ধন এক আশীর্বাদ হয়ে যাব। মোর বিশ্বাস এইভাবে বিচার নৌথা দম্পতি নিজে খুশি রহবে, পরিবারকে খুশি রাখবে এবং সমাজকে খুশি দিয়ে পারবে।